محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم وكلهم من رسول الله ملتمس غرقا من البحر أو رشفا من الديم لا طيب يعدله بل مآزمه طوبى لمنتشق منه ومنقسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدود الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسكان في القسم اخلاق کائنات حضور سید المرسلین خاتم النبیین تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ دینا اسلام اسلام تصواب اسمت پاک و ثواب کریم آقا علیہ السلام دے وسیلہ دینا مالک عرض و سما تیری پاک جناب دندر دس بستہ پیش کر رہے مزور تے مقبول فرما حضور سید المرسلین خاتم النبیین مدثر و مزمن دکھاڑی کملی والے آقا وجہ تخلیق کائنات باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی بارگاہ ناز دے اندر دست بستہ تحفتا حدیتا نظرانتا عقیدتا پیش کی تمالک مزور تے مقبول فرما کریم آقا علیہ السلام نے والدین کریمین جمیع انبیاء و رسول جمیع اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جمیع صحابہ کرام علیہم رضوان تابعین تبع تابعین شہداء بدر احد خلفاء راشدین اشراف و بشرا اصحاب صفا شہداء کرب و بلا حسنین کریمین مخدومہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنت پاک جناب جنت دست بستہ پیش کرنے مالک مزور مقبول محبوب علیہ السلام دے امت دے جمیع سلاسل دے جمیع اولیاء کرام جو ظاہری طور تے دنیا کو پردہ فرما دے انہوں نے ارواح مقدسن پیش کی تمام قبول فرما محبوب علیہ السلام نے صدقہ محبوب دے جمیع اہل بیت اطہار جمیع صحابہ علیہ رضوان نے صدقہ محبوب دے امت دے اشاق نے صدقہ سیدنا جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام تو لے کے آج تک کل مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات خصوص بالخصوص مرحوم و مغفور بھائی محمد اسقر جس واسطے تمام کی تیگوں میں روح پیش کی تمازہ حضور کو قبول فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ اپنے حبیب دی اولاد اصحاب کا صدقہ مرحوم دی زندگی دی دانستہ نہ دانستہ خفیہ اعلانیہ چھوٹی بڑی غلطی تے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ کریم تو اللہ الغیوب مالک ہر خفیہ تر خشک چیز کا جاننے والا ہے مالک بشری تقاضے نہیں انسان تو بے حد و بے شمار غلطی ہے مالک تیرا محبوب رحمت للعالمین عبد محبوب دی رحمت للعالمین دا صدقہ مرحوم دی قبر مطاحت دے نگاہ نصیب فرما مرحوم دی قبر دو تے کروڑا رحمت دا نزول فرما یا اللہ دی قبر دو جنت دے باغ دے جو ایک باغ بنا دے یا اللہ قبر دے معاملات دے اندر آسانی پیدا کر محبوب دا دامن شفاعت نصیب فرما حسنین کریمین کا قرب نصیب فرما یا اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ پسمان خان صبر جمیل عطا کر یا اللہ دے بچے کو نیک بنا علم و عمل دے اندر مالک ترقیاں فرما یا اللہ تو اپنے حبیب علیہ السلام دا صدقہ ساری زندگی دے جو لمحے گزر گئے ان دے جو کمیاں پیشے کوتاہیاں مالک اپنے حبیب دا صدقہ معاف فرما یا اللہ جو زندگی باقی ہے آج دی اس محفل اور پیغام دا صدقہ مالک محبوب دی سنت دے مطابق بسر کرن دی توفیق عطا کر خصوصاً عائشہ و اقربا دوست احباب جنا نسخ سلوک دی توفیق عطا کر انہوں دے نال شرم و حیا دا معاملہ کرن دی توفیق عطا کر عفو و درگزر دی توفیق عطا کر مالک کریم ہے تیرے خزانے کوئی کمی نہیں اپنے حبیب دا صدقہ مالک سنیاں کمیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما مرحوم والا الذین جانا مقام عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین لی خمسة نطفی بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى
وابناهما والفاطمة يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. کوئی ساتھی لنگر کھاون تو بتایا نہ جاوے سارے ساتھی لنگر کھا کے جاون بھائی بڑی مہربانی تسی تشریف لائے سارے دوستاں نو نہایت ادب نال